pa rin palahubog. Akong pare, grabe ka palahubog. Bisan asa na lang siya mulubog. O kung bakuron, diligyot katindog. Kay walay umoy ang iyang tuhod. 2, 3, 4, hala pari, inom pa more. Gikas Enero, Pebrero, Marso, Abril, hangtod na lang ning Mayo. Sige kahubog iyang trabaho. Hangtod mi Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, og Oktobre, Nobyembre, samot na kong Desyembre. 2, 3, 4, nakaihis iyang purol. Sige lang kahubog. Matod niya iyang New Year's resolution. Dili na kuno siya mo inom. Pero pag New Year sayos kabuntagon, nagtutoy na po siyag imnonon. 2, 3, 4, addicted na sa alcohol. Kay kung iya kunong undangan ang iyang lawas, dili masabtan, mura kuno siyag mabuang. Ang iyang kalawasan mangurog kuno og taman-taman, kung makatagay ra maulian. 2, 3, 4, dependent na sa alcohol. Pap, kada adlaw hubog. Pastilan pre kung ang imong bisyo dili mo gyud ka na undangan, hospital gayoy imong padulngan. Ang nakadelikado kung may grabe o di na matabang, imong birthday mo balik November 1. Gikas buntag hangtod sa utto, gikas utto hangtod hapon, gikas hapon hangtod kadlawon. Hubog lang yun kagihapon. Gikas hyper hangtod na ulcer, hangtod na daot ang liver. Ang delikado kon makanser, imong lawas mo surrender. Yeah. Sunod ha. Ikara inday, oh, oh, oh.